Ay, hindi nung... Ay, na magbungis-ngis. Ang balang cellphone naman. Bibi, oh! Tawag. Hello? Lula? Lula? Nakaporma pa naman si Makmak, kawawa, tapos iiwan lang. Kanina ko pa po. Ganda saan dumaan galing yan? Dati pa po. 3 years. 3 years na yan? Ay, ganda. Den! Kuden, Den! Linis ka may madan? Madumi. Ay, marumi. Kuden, Den! Bango ni Kuya Deng Deng. Wow, bango-bango ni Kuya Denden. Uy, nalaglag yung sapatos. Napakagwapo, grabe. Nakaka-inlove. Kung di lang kita pinsan, naisuka na kita. Gatapo na si Mac. 2 hours ka ba? 2 hours? Ano 2 hours? Oh, yun, si Raulo. Ay, sisirang pilit. Ano yung sumabit? Kasi nakatuloy. Ay, pakala mo parang may accident eh. Saan ang sira, box? Saan ang wasak, box? Wasakin natin box sa mukha mo, box. Sira yun. Sabi ni Ate Mika, alas sa 1:00. Pinaalala. Hindi ko tinakalimutan ko. Ay, yan pala yun. Fancy. Uy, galak na galak naman. Wala pa. May message ka na sa taas.